guys, no? Ayan, so another fishing adventure naman tayo guys. So welcome po guys sa channel natin guys, no? So ayan guys, so another fishing adventure naman tayo guys. Nandito na tayo guys sa spot natin guys. So maya guys, maglalatag na tayo ng lambat. So tayo lang tayo mamaya guys, sana makarami tayo. Ayan. Alright guys, no? Simulan natin guys paglatag ng lambat guys, no? Ayan. Simulan ng papakan guys. Sana makarami tayo guys. So, fish on guys. Unang huli, dalawa. And guys, first catch. Dalawa. Ano na isda tayo? Sagisi. Sagisi guys, sagisi. And guys, dalawa guys. Ano pa yung isa guys? Ayan. Sagisi. And guys, isda guys, anduhaw. Guys, anduhaw guys, anduhaw. Yan, dalawa guys. Oh, marami pala guys. Yan guys. Anduhaw guys, anduhaw. Yan, guys, dalawa. Kadlawon. Kadlawon. Kadlawon ang may kuha ka ganyan eh. Anduhaw na naman guys, anduhaw. Oh guys, anduhaw. Guys, isda guys, isda. Isda guys. Ayan guys, isda. Guys, anduhaw guys, anduhaw. Isda na naman guys. Tambaka. Guys, tambaka. Tambaka guys. Tambaka. Matambaka guys, malaki na guys. Good size na, good size. Guys, duhog ya ba tayo? Malaki nga duhog guys. Guys, ang duhog guys, malaki na. Guys, ang duhog na naman guys. Guys, tambaka ang duhaw. Duhaw guys, ang duhaw. Duhaw guys, ang duhaw. Isda na naman guys. Yan. Sunod guys, sunod. Ano guys? Guys, ulo lah. Ulo, kontay. Tuwang ka. Ha? Wala na eh. Hindi ka na guys. Ang laki ra ba guys, ang laki. Guys, ang laki. Ulo. Guys, sunod guys. May batog guys. Ano ito tayo, batog? Batog guys, batog. Ito guys, munti ka na guys, makawala guys oh. Malaki ang duhaw. Kami batog. Munti ka na guys. Guys, laki ko yung duha guys. Saka bato guys. Nang makawala guys. Ito guys, ito. Yan guys. May suga. Yan. Yan guys, tatlo guys, tatlo. Magkasunod guys. Yan. Ito. Yan so, laki. Ito guys. Yan. Ang laki na guys, ang laki. Laki na guys, malaki. Yan guys. Ito na sa tayo. Ha? Mga isda? Pagalaw. Pagalaw daw guys.
klaseng isda guys ha. Pagkalaw. Para kita menang tang.